মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেচন 3 ধৈৰ্য কা পাঠ নামৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকৈ আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো অভ্যাস মালাৰ 1 নম্বৰত কি কৈছে, আও ইস কাহানী কো কक्षा में अपने ढंग से सुनाओ। তো কি কৈছে, এই কাহানীটো তোমালোকক নিজৰ ঢঙেৰে বা নিজৰ অঙ্গি ভঙ্গিৰে গাব বা কব দিছে। তার পিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে, इस तरह की और जातक कथाओं का संग्रह करो और उनमें से अपनी पसंद की एक कहानी कक्षा में सुनाओ। এনে ধৰণৰ এটা কাহিনী তোমালোকক বিচাৰি উলিয়াই তোমালোকক চিৰনিউক্তত কব দিছে। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা। তার পিছত 3 নম্বৰত কি কৈছে, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन की कैसे, गौतम बुद्ध कहाँ जा रहे थे। क्वेश्चन खत की कैसे, बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या कहा। गत की कैसे, शिष्य जल लाने के लिए कहा गया। ख पोखर का जल गंदा क्यों हो गया। तार पिছত उमत की कैसे, अंत में बुद्ध ने शिष्यों से क्या कहा। और चौथ की कैसे, बुद्ध की अनमोल बातों का शिष्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तार पिছত क्वेश्चन खत की कैसे, बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या कहा। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वो कहीं से थोड़ा जल लेकर आए। ये कैसे उत्तर तुम्हारे की लिखिबा, बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वो कहीं से थोड़ा जल लेकर आए। तार पिছত क्वेश्चन गत की कैसे, शिष्य जल लाने के लिए कहा गया। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा शिष्य जल लाने के लिए एक छोटे से पोखर में गया। तो यार पोखर माने की पुखुरी, शिष्यই पानी आनिবলৈ সৰু এটা পুখুৰীত গৈছিল। तार पिছত क्वेश्चन घत की कैसे, पोखर का जल गंदा क्यों हो गया। কি কৈছে, পুখুৰীৰ পানী কিয় বেয়া হৈছিল। তো উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা, डर के मारे एक गाय जल से होता हुआ निकल गया जिसके कारण पोखर का जल गंदा हो गया। उत्तर लिखिबा, डर के मारे एक गाय जल से होता हुआ निकल भागा जिसके कारण पोखर का जल गंदा हो गया। तार पिছত 9 नंबर क्वेश्चन की कैसे, अंत में बुद्ध ने शिष्य से क्या कहा। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, अंत में बुद्ध ने कुछ समय रुककर निर्मल पानी लाने को लेकर शिष्यों से कहा कि इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना, इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना, मन को मलिनता और अशांति बैठ जाएगी, मन अपने आप शांत हो जाएगा। तार पिছত 6 नंबर क्वेश्चन की कैसे, बुद्ध को अनमोल बातों का शिष्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बुद्ध के अनमोल बातों का शिष्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा, उसका हृदय प्रसन्न हो गया, उसे ज्ञात हुआ कि जल्दबाजी में कोई भी काम करनी नहीं चाहिए, किसी काम को लेकर अगर धैर्य रखेंगे तो उसे अवश्य फल मिलेगा। तार पिছত 4 नंबर की कैसे, प्रस्तुत जातक कथा से हमें क्या सीख मिलता है, आओ चर्चा करें। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, हमें इस जातक कथा से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। अगर हमसे धैर्य की शक्ति है तो हम किसी भी कार्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें धैर्य होता है उसका मन हमेशा शांत रहता है, जीवन के हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाता है।
তাৰপিছত 5 নম্বৰত কি কৈছে देखो समझो और बताओ तो ইয়াৰ কত কি কৈছে तुम अपने विद्यालय कैसे जाते हो चित्र देखकर सही का निशान लगाओ तो কি কৈছে ইয়াত তোমালোকৰ স্কুলত ইয়াৰ ভিতৰত কেনেকে যোৱা খোজকাঢ়ি যোৱা নে চাইকেলেৰে যোৱা নে ৰিক্সাৰে যোৱা নে নাও দি যোৱা নে বাছেৰে যোৱা নে বাইকেৰে যোৱা নে চাৰি চকা বাহনেৰে যোৱা তো তোমালোকে যিটোৰে যদি খোজকাঢ়ি যোৱা খোজকাঢ়াৰ ইয়াত টিক মাৰ্ক দিবা যদি চাইকেলেৰে যোৱা ইয়াত টিক মাৰ্ক দিবা তো তোমালোকে যিখন বাহনেৰে যোৱা তোমালোকে তাত এটা টিক মাৰ্ক দিবা তাৰপিছত ইয়াত খত কি কৈছে तुमने इनमें से किस साधन पर टिकट खरीदकर पैसा चुकाकर और मुफ्त में सवारी की है तो তোমালোকে কি কৈছে ইয়াত কিছুমান বাহন দিয়া আছে তোমালোকে ইয়াত কোনটোত টিকেট কাটি গৈছা কোনটোত পইচা দি গৈছা আৰু কোনটোত মুফ্ত মানে ফ্ৰী গৈছা তো বাছত তোমালোকে কি টিকেট কাটি গৈছা ৰিক্সা তোমালোকে কি পইচা দি গৈছা তাৰপিছত চাইকেল এটো তোমালোকে মুফ্ত অৰ্থাৎ ফ্ৰীত গৈছা গধ মানে কোলাত এইটো তোমালোকে ফ্ৰীতে কৰিছা তাৰপিছত বেলগাড়ী এইটো ফ্ৰী হ'ব আৰু ৰেলগাড়ী এইটো তোমালোকে টিকেট কাটি গৈছা যদি গৈছা তেনেহলে টিকেট কাটি যাব লাগে তাৰপিছত গত কি কৈছে पुराने जमाने में लोग किन संतों से जल पीते थे आओ जाने Incoming voice call from +918 তাৰপিছত গত কি কৈছে पुराने जमाने में लोग किन संतों से जल पीते हैं आओ जाने তো ইয়াত কি দিছে ইয়াত কি কৈছে আগৰ সময়ত মানুহে কেনেকে পানী খাইছিল পোখৰ অৰ্থাৎ পুখুৰী নদী মানে নদীৰ পৰা নে ঝৰ্ণা তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব ঝৰ্ণা আগৰ দিনৰ মানুহে ঝৰ্ণাৰ পৰা পানী খাইছিল তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে आजकल पोखर नदी झरने आदि का जल प्रदूषित होने के कारण पीने लायक नहीं माना जाता है कि বৰ্তমান সময়ত পুখুৰী নদী ঝৰ্ণা এইবিলাকৰ পানী প্ৰদূষিত হোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক পানী খোৱাৰ বাবে উপযোগী নহয় तुम शुद्ध जल के लिए इनमें से कौन से शर्त का उपयोग करते हो চিহ্নিত কৰো তো তোমালোকে শুদ্ধ পানীৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ভাল পানীৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কোনটো বাছি লবা তো তোমালোকে নিশ্চয় এই নলৰ পানীটো তোমালোকে বাছি লবা ইয়াত তোমালোকে টিক মাৰ্ক দিবা তাৰপিছত কি কৈছে इनके अलावा और कौन सा सूत्रों का पानी पाया जाता है बताओ तो তোমালোকে আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কি কৰ পৰা পানী পোৱা যায় তোমালোকে লিখিবা कि बारिश का पानी वर्षा का जल अर्थात बारिश का जल झीलों निकायों जैसे नदियों তাৰপিছত 6 নম্বৰত কি কৈছে निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से एक सही है सही उत्तर का चयन करो तो ইয়াত কি কৈছে নিম্নলিখিত প্ৰশ্ন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ আছে এই শুদ্ধটো তোমালোকক বিচাৰি উলিয়াব লাগে তো ইয়াৰ কত কি কৈছে गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव देश जा रहे थे तो ইয়াত খালি ঢেৰ কি হ'ব এইটো অটো শুদ্ধ হ'ব पैदल তোমালোকে ইয়াত पैदल লিখিবা তাৰপিছত খত কি কৈছে শিষ্য पोखर की तरफ बढ़ा तो देश डर कर जल से होता हुआ निकल गया तो यार ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব আটো শুদ্ধ হ'ব बेल তাৰপিছত গত কি কৈছে बुद्ध ने शिष्य से कहा देश लेकर ही लौटना तो यार কি হ'ব जल শুদ্ধটো হ'ব जल बुद्ध ने शिष्य से कहा जल लेकर ही लौटना তাৰপিছত 7 নম্বৰত কি কৈছে आओ इन वाक्यों में प ज ब और ग वर्ग कितनी बार आए हैं खोजे और घेरे तो এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এইবিলাক তোমালোকে কি কৰিবা নিজে নিজে এবাৰ চাই লবা তাৰ পিছত খত কি কৈছে आओ पाठ में आए इन शब्द को पढ़े
তো এইবিলাক শব্দ তোমালোকক পঢ়িব কৈছে পোখৰ বেল বুদ্ধ জল গন্ধা গাঁও গৌতম তাৰপিছত গত কি কৈছে आओ अब हम म न फ यो त र ल वर्णों को पार्ट में ढूंढे और इनमें से और इससे बने शब्दों को पढ़े र रथ राजा रानी रेल तो तालाब तोता किताब कबूतर তারপরে योग धैर्य यो गाय তাৰপিছত ল লাল মালা गुलाल जल म मछली मलिनता मा माता फ फालू फाला फारद भोजन न नाव नयन जल नल नाना তাৰপিছত 8 নম্বৰত কি কৈছে তোমালোকক आओ अब इन वर्णों में से सही वर्ण चुनकर शब्दों को पूरा करो तो ইয়াত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত এই শব্দবিলাক লৈ এইবিলাক তোমালোকক কি কৰিব দিছে পুৰা কৰিব দিছে এইটো কি হ'ব ইয়াত কি হ'ব থ ৰথ তাৰপিছত এইটো হ'ব কি ইও তাৰপিছত এইটো হ'ব জল তাৰপিছত এইটো হ'ব কি নদী এইটো হ'ব দন্ত্য নদী বা তোমালোকে নদী তাৰপিছত এইটো হ'ব কি নখ এইটো হ'ব ম দিব পাৰা নম তাৰপিছত এইটো হ'ব গম তাৰপিছত এইটো হ'ব নফ তাৰপিছত এইটো হ'ব কাগজ এইটো ইয়াত গ দিবা কাগজ তাৰপিছত এইটো কি হ'ব গ ল ইয়াত কি দিবা ত গলত তাৰপিছত এইটো কি দিব ইয়াত কি দিব ভ দিবা তোমালোক কি হ'ব ভাৰত তাৰপিছত ইয়াত কি দিবা ইয়াত কি দিবা বৰ্গচ্চ জমিন এনেদৰে তোমালোকে বাক্যকেইটা পূৰ কৰি দিবা তাৰপিছত ইয়াত কি দিছে 9 নম্বৰত आओ मजहब को सीखे और खाली जगह को पढ़े तो यात क जोग आ की হয় কা ক যোগ ই কি ক যোগ ই কি তাৰপিছত গ যোগ আ কি হ'ব গা ঠিক তেনেদৰে গ ইয়াত খালি দি আছে ইয়াত গি দি আছে তো ইয়াত কি হ'ব ই ইয়াত হ'ব ই তাৰপিছত ইয়াত কি হ'ব ইয়াত হ'ব গ তো এনেদৰে তোমালোকে কি কৰিব দিছে তাৰপিছত ক যোগ ৰি ক্ৰি হৈছে তাৰপিছত ইয়াত কি হ'ব ডেশ দি আছে ইয়াত কি হ'ব ইয়াত হ'ব দন্তেশ্ব যোগ উ সু তাৰপিছত দন্তেশ্ব যোগ উ ইয়াত কি হ'ব সু এনেদৰে তোমালোকে এইখিনি কৰি ল'বা এইখিনি তোমালোকে পঢ়িলে এইখিনি তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব পাৰা আ এটো কি হ'ব আকাৰ ই এটো হ'ব কি হিশিকাৰ তারপর ই এটো হ'ব কি দীর্ঘিকার ও এটো হ'ব উ তাৰপিছত ও এটো হ'ব হুসুকাৰ ৰি এটো হ'ব ৰিকাৰ তাৰপিছত ঔ এটো হ'ব ঔকাৰ এ এটো হ'ব একাৰ এ এটো হ'ব ঐকাৰ তাৰপিছত ও এটো হ'ব কি ঔকাৰ তো এইখিনি তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে এইখিনি নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত 10 নম্বৰ কি দিছে আও ইও ভি জানে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ এইখিনি তোমালোকে জানিবা গৌতম बुद्ध का जन्म 5063 में वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ था उनके बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ था पूर्णिमा तिथि को उन्हें बुद्ध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी उसी तिथि को हुआ यो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक थे তাৰপিছত এই শব্দ অৰ্থবিলাক তোমালোকে পঢ়িবা
বিশ্ৰাম, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আৰাম, বৃক্ষ, পেৰ, পোখৰ, ছোটা তালাব, শৰ্ট, উৎস, তক, থকান, वापस लौटना, गंदा, मेला, निर्मल, साफ, सच्च, अनमोल, अमूल्य, चित्र, मन, जिंदगी, मेल और प्रसन्न, आनंद। तो ছাত্ৰসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকিলে ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।